क्या है? क्या होना प्यार? Assalamualaikum everyone. Yari na sab kita biya nambok na sab another wedding na i-cover na mo. So yarin first wedding 2026 na i-cover na mo. Biyaon. January 9 yari kami ha Regent Stiraha dia Jeddah. Yari sabi atas-taas kaya overlooking in view niya rin di. So biyaon yan way pa mga decor ano. So yari na kami dia kid nagsa-set up. Sin mga set up na mo. Ayan, na-set up na muna yung mga things na mo. Camera, everything. So, yung tatakad man kami para magpayo Gromy Van Bride. Ayan, yung kuhan niya, yung sala niya. Dua yung taod. Ito yung si Pakagwa. Ayan, yung mga panyap nila. So, yan, start na kami kuha nila details. Yan, mga panyaps, yan, mga Gromy Van Bride na unahon muna na mo i-picture. Let's go! Yarisab kita di corner. Pagdatong kasi ring shot pang intro malingkat yung dark siya ang ko electric rotating plate para haring para malingkat siya kitaon pang intro. So yan yung paginangon na mga mag-shot mga ring shot. So kailangan nyo lang para mikitin ring dahil ni glue tack. So yan kami magkawa details masyado malungay. Kaya need to din time para details. Kaya kailangan to din time management. Nagpiprepare na kami para magpaigo kanila. Yan, prepare na. So di kami nagpaigo. So kita ni lokal niya yari taas. Ayan, malingkat yan. Di nakapad kadya, di nakaw muna. Ikaw bro, di na ka bro. Who's imentans ko biyan ka? Biyanin ko anta tawa. Di siya. Mabiyan na. Ngayon. Doon ko sumod. Sumod ka? Ang natubig yun eh. Na, way pamari. Wala tubig. Na, way. Okay na. Wait lang muna. Hug nyo muna si bro. Hag, bro. Go, 1, 2, 3, go. Salam. Yan, okay. Thank you. Okay, 1, 2. Isa pa? 1, 2. Hug the bride. Hug the bride, ha? Hug the bride. Wait na. Okay, ready? 3, 2, go. Hug the bride. Yay! 1, 2. Yan. Tapos na kami nagpaigo. Yung mga yung mga bridesmaids. Welcome to our vlog. Magkahawa na kita. Yan yung mga bridesmaid. Yan. Yung ating My favorite. makeup artist. Hi! Welcome to our vlog. Yan, groom na yung shoot na mo biyaya. Okay, ready? 3, 2, go. Action.
Yan na kami, magpasal na. Yan sa iwan na mo ini. Ini siya ini technical support sa magpapasal sa biyaon. O sige. Ito ano, first Indian ini pasalan na mo. Yan. Inshallah, mashallah. Sini, adat sin kato. Mulak. Adat sin bangsa sub na murah-murahan. Yan, may pa nag-start yung program. Ano mga bisita. Yan. Ready na rin yung mga decorations. And everything. Kaya ka na nakuman ni Pa-Imam. Kasi may pa nagkawin. So yung team biyahon sinistirahin eh. Indian attire. Kaya bang nakakitaan, yan yung mga people, mga guest biyahon, naka-Indian attire katan. Yan sila. Yan. Naka-Indian attire yan katan. Yan. Naka-Indian attire yan sila. Wow. Indian attire. Na mag-start yung program ta? Ano naman? Welcome to my vlog. Yan na yung mga mag-organ. Yan. Kareda ko man mag-start yung program ta. Yan yung mga dahil pamakain nila biyahon yan na Indian. So in a moment, magkuhan na kita. In a moment, mag-start kita biyahon. Yan yung mga ibanta. Ubus na rin nagkawin. Ang panapos nagkawin. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Welcome to our vlog. Yan yung mga sikat mag-organ diya Jeddah. Yan. Pag nag-start na yung program tabiyaw, start na sinentoran. We would like to say thank you so much sa pagpunta dito. Ayan, mashallah, tabarakallah. So yan. Look Ready na so kami. perfect tonight. Ka-ready. You guys are so beautiful. Ready na yung photographer ta? Palakpakan naman po ang ating mga sarili. At para walang energy, palakpakan natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay magaganda at guwapo. Matik na yung mga iba. Yan na yung groom and bride. Yan yung mga guests. Ubus na yung parakala na isa. Ubus na yung program ta. Yan na naglalayan ng mga sisters para pagkaon. Yan. Pagkaon na sila. So while ikay ba na naglalayan yan for food, lalagay kita for pictorial. Abiyahon yung pa program na mo yan, games si Max. Bring me someone handsome. Game. Bring me someone na napaka-handsome. Nararang yung photographer. Enjoy ba ng mga guests? Masansing games. Check. Best in outfit. Inapuindi. Ay, pila lahat. Bring yourself. Bring yourself. Yeah. Kaya mga mayroong kapit lahat na tayo. Come here. Ay, hindi tumakan. Hindi lang tumakan si Cartoon. Andiana, e che rare.
Ladies and gentlemen, open your gates. 1, 2, 3, go! Ayan. Congratulations sa kanya na kita mga live. Naubos ni sa Binambok event na cover na mo biyayaon. Alhamdulillah, successful event. Nag-enjoy in Katan, nag-enjoy in guest, pasansin, host. Yeah. Ayan, magsukula pangandul. Magsukula pangandul sin couple ta, Mr. and Mrs. Langga and Adslan. Ayan, it was a successful event. Alhamdulillah, nag-enjoy mahadya na shout out ha mga na toxic a while ago pero nag-enjoy. Mashallah, ambo ka mga best event so far. Okay, thank you so much, guys. Thank you for watching. Please follow us, Omar Fox Studio, and Sir Oms. Thank you so much.